Sejam bem-vindos, cá estamos nós para mais um vídeo, mais uma prova. Estamos em França, em Calmonte, mais uma prova, mais uma serra. O tempo, quer dizer, agora parece estar a ajudar, mas esteve a chover a manhã toda e nós já demos umas voltinhas de treino, já vamos lá. Primeiro, temos aqui o nosso spotzinho montado. Quem viu o último vídeo sabe que há aqui algumas complicações que temos tido com o campeonato francês, mas isso vem aí depois, se calhar, com outra explicação e se calhar com alguns envolvimentos, fica para outro vídeo, esqueçam isso. Agora, temos uma nova tenda da FMIC. A FMIC em si forneceu-nos esta tenda que é só brutal, muito robusta, maiorzinha um bocado daquilo que a gente já tinha e ficou um aparato brutal, digam só. Que coisa linda. Anyway, continuando, o carro está fixe, como eu disse, já demos umas voltinhas de manhã e pronto, falta afinar muita coisa, falta atinar com a pista principalmente. A suspensão está a funcionar muito bem, nós temos tração mesmo estando a pista encharcada, ou estava encharcada neste caso, mas está fixe. Estou-me a adaptar também ao shifter que a gente meteu novo. Quem ainda não viu isso, seguir no Instagram, se faz favor, porque eu publiquei lá, e se não segues, que é que estás à espera. De resto, é só tentar atinar mais com a pista. Daqui a bocadinho vou dar uma voltinha só para ver pontos de referência, para tentar ajustar mais algumas coisinhas, e é isso, é batalhar. Depois estamos aqui para dar a luta e para a guerra. Como vocês já sabem, quem nos está a apoiar a 100% nesta maluquice destas viagens pela Europa fora para fazer provas é a Autodoc, e claro, todos os outros nossos patrocinadores ajudam e muito, Autodoc principalmente. E tu já sabes que é 5% de desconto na Autodoc, tens de utilizar o código PJSR5. Olha que coisa linda, a linda porta mencionada. Pois, um site com 5 milhões de peças em estoque de 1400 marcas diferentes, aquilo que tu procuras ao melhor preço para o teu carro, a Autodoc vai ter de certeza. Eles têm um sistema de devolução muito fixe que realmente funciona. Tens um carro raro, eles têm uma secção de peças para carros raros, ou seja, se tens aquele carro raríssimo, aquela relíquia que tu procuras alguma coisa para, verifica se a Autodoc não tem aquilo que tu procuras. De qualquer maneira, tu já sabes, 5% de desconto na Autodoc, tens com o código PJSR5, o link está na descrição, no comentário fixado, usa e abusa, estás à vontade. Eles apoiam bastante aquilo que a gente faz e acredita, mais barato não vais encontrar a não ser na Autodoc. Agora vamos já passar para as filmagens que eu tenho dentro do carro, os onboards, os treininhos. Não foi mal, podia ter sido melhor. Agora se começar a secar, acho que vai ser bem melhor, porque uma pessoa sente o carro bem mais na mão. E pronto, é isso. Siga para as filmagens, já falo com vocês. Bem, depois das voltas de bosta que a gente acabou de dar na parte da manhã, não foi o único, porque eu estive a comentar com alguns pilotos e também todas as voltas eram diferentes, ou seja, nunca era igual. Já ia cair, ainda bem que está sempre filmado. Prontos, é isso. Viemos dar uma voltinha à pista, parece que está a secar o tempo, tem povo aqui que nem é bom. Vocês conseguem ver mais ou menos a inclinação, que isto é ao cima, neste caso ao baixo também é igual, a inclinação. Martim! Oi, Martim? Ó Martim! Ui! Pensava que estava a chover, mas não, eu que estava debaixo da árvore.
Olha para isto, estou povo, brutal. Pronto, vamos falar aqui uma voltinha. English? Ah non, français. No francês. D'accord, Yeah. merci. Já foste, ainda não arrancaste, já bateste. Vamos só dar aqui uma voltinha à pista para ver se a gente conseguia encarar aqui um bocadinho com a cena, que eu gosto sempre de ir ver o asfalto. E pronto, não falta aqui a pouco, tem malta portuguesa com fartura também, já mandaram muitos vídeos e tudo. Olha-me só para esta lama brava, filho. Sabes qual era a minha vontade? Diz. Juro-te mesmo. Era subir agora e atirar-me de cabeça para cá abaixo. Olha, digo que se alguém o fizer, vai ser aí uma puta de uma guerra. Jesus. Oh, mano, mas o pessoal deve estar aí a escorregar que nem deste tempo, é porque tem um gajo a comentar, de certeza. Olha, eu juro-te que era... apetecia mesmo. Jesus, que lá, mas não sacudas aí os pés, que eu vou passar aí de carro daqui a um bocado. Mas pronto, é isso. Está fixe? Estás a curtir a pista? A pista é engraçada, não é? Tipo, comparada à última, o que é que achas? Parece o inverso. Parece o inverso. Estava a pensar, estava... O inverso, não. Eu acho que é tipo, imagina, esta só não tem aquela cena de alongares como a outra tinha. Exato. A outra tem aquela retita que tens que alongar. Yeah. Mas esta é mais técnica, tipo esta é mais o inverso. técnica. Mas se é que vai ser qualquer Esta coisa. faz à esquerda, a outra faz à direita. É errado não estás. Mas olha-me só para essa lama brava. Eu para aqui é só mesmo de galochas. Mas anyway, é o que é. Eles agora estão a secar aqui o chão para pintar. Está fixe. Está a correr muito bem. Siga para vir. Agora vai. Oh, qualidade. Bota gás, dá gás. Dá-lhe gás, meu menino. Siga para vir. Bem, chegou a hora H. Depois do almoço a gente ainda deu uma voltinha e eu esqueci-me de pôr a câmera a gravar. Está tudo bem. Não correu mal todo, mas também não correu muito bem. O solzinho manteve-se. Vamos agora para o top 32 contra também um português, que é o Cristiano, ele está mesmo aqui à nossa beira, e vamos dar o nosso melhor. Por isso, à la rua que faz tarde. Le duel de portugais, ça y est, on va la voir. Il a été reporté tout à l'heure. Rocha et Silva sont opposés. Le premier est à gauche, le deuxième est à droite. Leader face à suiveur. 620 chevaux, 850 chevaux pour Silva. Allez, ça y est, on ne perd pas de temps et on est parti entre ces deux-là. Allez, le déclenchement est donné par Paulo Rocha qui entame bien ce clip numéro 1 mais sort de manière un petit peu moins bien prononcée, pourrait-on dire. Le clip numéro 3 est bien passé pour le leader. Derrière, regardez Silva qui tente de maintenir une proximité et de se synchroniser avec son leader, chose qu'il parvient à faire, j'ai l'impression, sur la finish line au passage du clip numéro 5. En tout cas, ils sont très bien illustrés, les deux. On va voir ça sur le run retour. Allez, Silva cette fois-ci est en leader. Le jeune pilote à peine âgé 16 ans, il n'a que 16 ans et il est leader face à Paulo Rocha qui lui tente de se maintenir assez proche, chose qu'il parvient à faire jusqu'en sortie du clip numéro 3. Et regardez ici, il va peut-être se jeter. Oui, il se jette ici, Paulo Rocha. Il n'a pas froid aux yeux par rapport à son leader et devant on n'a pas l'air d'être trop perturbé non plus. C'était magnifique ce qu'on vient de voir, très très beau à suivre. Puis, alors, on n'a pas encore parlé beaucoup du jeune Cristiano Silva, mais il a eu sa sortie de piste aux essais du côté de l'Ubi-Osmet, où il a une figure aussi assez spectaculaire dès le début de la journée. Et, il est au rendez-vous ici et il continue de progresser, le jeune pilote, avec sa E92. Et pourtant, c'est donc Paulo Rocha qui s'inscrit dans le top 16 pour demain. Continue l'aventure, fin de parcours pour Cristiano Silva ici à Calmont. La persévérance va probablement payer. Comme très belle cette image. Ouais, cette image la lueur à travers la fumée
et puis les bras en l'air, quoi. Enfin voilà, J'espère qu'on a un photographe qui était derrière. Exactement. C'est beaucoup d'investissement, c'est des grands trajets, c'est des grands rêves. Et puis ces moments-là, ils sont précieux. Moi, je pourrais payer très cher pour revivre ces moments-là. Je pense que tu n'es pas le seul. Nuno, quelques explications sur ce verdict. Des explications sur verdict, on a un premier passage, un premier run de Paulo qui a une belle ligne, un peu un manque de proximité de Cristiano. On a Paulo qui rate surtout le clip numéro 4, là, on le voit, et un peu large. Et surtout le deuxième run, là, on va le voir, on a Cristiano, on ne sait pas pourquoi, dans la prise d'élan, il freine. Vous allez le voir, à un moment donné, là, sa bande LED qui s'allume. Alors, pourquoi? Ah ouais. Voilà. Pourquoi? On ne comprend pas. Et ça, c'est une prise d'élan. Quand on dit prise d'élan, on accélère. C'est flat out. Flat out. Et réellement, on dit... là, ça n'est pas permis. Et automatiquement, c'est une des causes de... Même si voilà, c'est un très beau run aussi de Paulo qui garde la proximité. Mais voilà, cette faute-là de Cristiano, je ne comprends pas pourquoi. Bon, j'irai discuter avec lui ce soir pour ce qui s'est passé. Mais voilà, Paulo, bravo, tu restes avec nous. Parabéns pela tua prestação. Aliás, Jesus, que chase! A lead, esquece. Eu acho que podia ter feito bem melhor, mas a chase, esquece. Até já. E bem, depois de um bocado de descanso, suor com fartura e chamadas telefónicas, vamos agora para a pista. Vencemos o nosso top 32, vamos para o top 16. Vamos agora para a pista fazer a tal parade, onde não é parade, é o grid walk, onde os carros vão todos para a pista, estamos lá um bocadinho. E a malta vem toda do público ter connosco, por isso siga, vamos embora. Como vocês conseguem ver, só até lá em cima tem carros estacionados por todo lado. Nós estamos aqui com o nosso, o André Silva está aqui atrás de nós. E pronto, estar aqui com a malta portuguesa, que não faltam aí, brutal. E é isso, isto é o drift, vamos embora. Só giro. O carro fica durante a noite, parece uma embalagem que chegou agora do AliExpress. Agora vamos comer, dormir e amanhã place ou mieux, parce que sinon on peut le dire, Éric Girard sera champion. Allez, ça y est, c'est parti, on s'est lancé, mais c'est pas Brian Roman et justement Samy Orague là, on est sur une autre battle, c'est avec Loïc Rigoni là qu'on aperçoit derrière, c'est la voiture, c'est Paolo Rocha, c'est Paolo Rocha contre Rigoni qui font cette battle numéro 2. Allez, ils se sont élancés, le rail léché bien comme il faut pour le leader.
ça y est, on va s'élancer une nouvelle fois. Loïc Rigoni est donc en leader, Paulo Rocha est en suiveur. Allez, un petit peu de distance, l'appel, le contre-appel, il fait et on a déjà aussi là, touché le rail pour le leader. Paulo Rocha, lui, est déjà revenu. En tout cas, la ligne, le leader arrive à l'appliquer. La caméra aussi qui a été frôlée une nouvelle fois par le leader. Derrière, Paulo Rocha, regardez, tente de se synchroniser avec son leader et j'ai l'impression qu'il y parvient. C'est Boss qui est en train de faire aussi le suiveur juste derrière et on vient une nouvelle fois lécher le rail. Il joue avec nos nerfs là. Il joue avec nos nerfs, hein. Il joue avec nos nerfs et voilà, en tout cas le public s'est placé sur le One More Time. Moi je mets une petite pièce sur le public. One More Time. Entretanto, eu também não disse nada, fizemos treininho de manhã, 2 voltas, a primeira foi xoxa, a segunda foi top, veio logo o top 16, fomos agora para a nossa batalha top 16 e é One More Time, por isso vamos trocar de pneus bastante, dar ali um jeitinho à traseira e vamos embora, tentar ganhar isto. Siga! Paulo Rocha, le pilote portugais face au pilote français. Ouais. Légère anticipation pour Loïc Rigoni en suiveur. Ça y est, on a déclenché pour le leader. Alors le passage sur le premier clip était correct, on va dire. En tout cas ça suit bien derrière, ça prend pas trop de risques. Oh, on est bien passé sur le clip numéro 4 pour Loïc, mais attention, il faut quand même emmener beaucoup de vitesse et j'ai l'impression que le leader y est bien parvenu. Pilote qui montre de belles choses depuis le début de l'année. Tout à fait, c'est vrai que je le connaissais pas avant cette année. Et je crois que c'est à Vesoul où il a été loin, je crois. 4ème. T'imagines, t'arrives au CFD, 4ème, c'est pas rien. C'est pas rien et là il s'emploie à essayer d'intégrer le top 8 une nouvelle fois. Magnifique, belle ligne. Très beau passage sur le clip numéro 3 et Paulo Rocha derrière, regardez cette synchronisation. Il est bien proche, regardez, il va tenter de venir à hauteur du train arrière de Loïc. Magnifique. Et le verdict est donné et c'est Paulo Rocha qui continue l'aventure. Le pilote portugais rejoint le top 8. Il vient à bout de... il y a de la joie, il vient à bout de Loïc Rigoni. Bravo Paulo. Ah oui, là on exulte très heureux de sa performance. C'est son 3e top 8 d'affilée. E parece que estamos outra vez no top 8, estamos aqui que já não conseguimos ir às boxes, temos de trocar aqui tudo, carro prontinho, com pneus e vamos dar o nosso melhor, vamos com o carro que teve o grande acidente na última prova, pá, vamos dar o nosso melhor, vamos com tudo e seja o que for, vamos embora, acho que este é nosso cara, vamos embora! Cette battle, à tout de suite. A tout de suite, merci beaucoup Mika. Et oui, on va retrouver, voilà, vous l'avez compris, donc dans quelques instants, Boris Ramos avec moi. Alors que devant, regardez, on a déjà déclenché de manière différée entre les deux hommes. Paulo Rocha qui a déclenché avec une bonne longueur d'avance sur Steve Guérin pour tenter d'aller chercher une place dans le top 4. Oh, le passage rapide de Steve Guérin dans le clip numéro 4, incroyable, et qui sacrifie beaucoup sa ligne. Est-ce qu'il n'a pas touché le rail là, parce qu'il est vraiment arrivé très très fort.
Quelle performance cela serait. Mais il faut pour ça venir à bout d'un client, Paulo Rocha. Allez, le déclenchement est donné par le leader qui tente de tout de suite d'adopter une ligne la plus parfaite possible, qui joue avec les limites en sortie du clip numéro 2. Derrière Paulo Rocha qui est vraiment très très proche et qui se pointe quasiment au niveau du train avant de son leader et qui va se jeter, regardez comment il le fait de manière fluide sur le clip numéro 5. Légèrement, même si le verdict n'est pas encore connu, peut-être maintenant. Steve ou Paulo? Oh, c'est Paulo Rocha qui poursuit l'aventure. Fin de parcours pour Steve Guérin, mais quel manche pour lui ici à Calmont. Vraiment bravo à Steve Guérin. Nem sei o que dizer. Queres que ajude? Não sei, mano. Estamos no top 4, Yeah. finalmente alcançar os objetivos que a gente sempre planeou, Foi para isto que a gente veio cá. senão não saímos de casa. E a última prova, acho que comprovou isso. Foi aquele azar no fim e agora estamos a fazer aquilo é para isto que a gente veio cá. Eu não consigo falar, mano. Depois a gente fala. Catégorie loisirs. Et Paulo Rocha, première saison en catégorie pro et également au championnat de France de drift. FFP, ça y est, c'est parti, l'appel, le contre-appel est donné. Paulo Rocha a déclenché. Derrière, Brian Roman tente de ne pas perdre trop de terrain et surtout d'appliquer la plus belle ligne possible. Devant, le run type qualification est bien engagé pour Paulo Rocha. C'est beau, c'est très très beau ce qu'il fait. Derrière, Brian est en train de revenir. Attention, regardez le dive. Regardez le dive sur le train arrière du pilote portugais. Attention. Le Dain qu'il peut également transmettre au pilote. Et ça y est, c'est parti pour aller chercher une grande ou une petite finale. Brian Roman est en tant que leader, Paulo Rocha est derrière en tant que suiveur. La ligne est belle d'entrée pour Brian. Derrière Paulo Rocha aussi, c'est très très beau ce qu'il arrive à faire. Tenter de se synchroniser, il y parvient, j'en ai bien l'impression. Et regardez ici, il est en train de faire un dive ici sur le clip numéro 4. On ressort bien pour le leader, tout comme pour celui qui le suit de très près. Même si là l'effet accordéon se fait ressentir. Des battles comme ça, il y a plein de choses à dire et ressentir. Brian Roman poursuit l'aventure et surtout il va en grande finale ici à Calmont, incroyable. Et le parcours n'est pas terminé pour Paulo Rocha qui va disputer la 3e place dans la petite finale. Bem, nem tudo é sempre um mar de rosas e a realidade é que esta batalha foi perdida por alguns erros meus na Chase, lead por lead, está lá, a Chase dele foi fixe, a minha, daquilo que eu estava a fazer Chase antes podia ser bem melhor, mas houve erros meus, agora que eu estava a rever, algumas coisas não dá para ter percepção dentro do carro, agora vendo a posição de fora, dá para ter a percepção, por isso olha, vamos agora para uma batalha de 3º e 4º lugar e vamos dar o nosso melhor. Siga, de qualquer maneira, só chegar até aqui e estar a experienciar isto tudo, não se esquece, é um sonho. Um sonho tornado realidade. Trabalhámos para isto estes últimos 3
presente. Vamos embora. Paulo Rocha face à Pascal Lia. Pascal, il veut Ouah, la l'anticipation. place sur la 3e marche. Paulo aussi, ils Ça sont démarre inarrêtables lentement. jusqu'à maintenant. Qui va arrêter l'autre? Allez, ça y est, c'est parti, il a déclenché Paulo Rocha et derrière Pascal Lia tente vraiment de rester proche. En tout cas, la ligne est vraiment intéressante et belle pour les deux hommes sur les trois même premiers clips ici à Calmont. La distance se fait sentir. Paulo Rocha, le rookie, est en train de s'échapper par rapport à son leader expérimenté. Oh, on joue même avec le rail pour le leader. Le run type qualification est appliqué par lui. Merci. Allez, la tension va remonter de plus belle. Anticipation également pour Paulo Rocha, Mika. Et maintenant, on va venir s'expliquer de nouveau. Il va déclencher, ça y est. La régularité va-t-elle encore primer pour Pascal Lia? Wow, quelle Est-ce que belle l'agressivité va payer pour Paulo Rocha? En tout cas, il se montre... Oh non, attention pas- l'erreur, attention le regrippe. Le regrip de Paulo Rocha. Regrip de Paulo Rocha. Oh, il y a un problème. Il y a un problème probablement où il y a un abandon, enfin voilà, il y a un abandon de drift, mais Pascal Lia nous a fait un immense déclenchement, son plus beau déclenchement dans cette phase de compétition en tout cas. Jouer. Alors, il y a de bien sûr, la on a vu frustration. beaucoup d'émotions. Hein. Ça part sur les victoires avant. Il y a une frustration peut-être la personnelle, mécanique. On se penche sur la voiture. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose. Hein, la voiture a dit stop. Ouais, l'ascenseur Mais voilà. émotionnel pour Voilà, Paulo il est Rocha. reconnaissant avec le public. On a le drone, nos amis dronistes, mécaniciens qui veulent s'en mêler là. On a vu avec Jordan Lapelosa hier. Et ils se sont fait une promesse hein, de faire de la mécanique avec les drones. Et le fair play, regardez de Paulo Rocha malgré la frustration qui applaudit en face Pascal Lia. Voilà, on attend le verdict, mais comme tu l'as dit Mika, ça risque normalement d'aller du côté de Pascal Lia. Bem, vou deixar por terminado aqui a nossa jornada desta prova do Campeonato Francês. Ainda falta uma para mostrar aquilo que somos e valemos. Muito obrigado a este público. Olha ali, bandeiras de Portugal e tudo. Olha ali. Que brutal. Muito obrigado a todos. Vocês são brutais. Muito obrigado por todo o apoio. Muito obrigado por acreditarem em nós nesta nossa jornada. E muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. Está aí tudo na descrição. Agora vou curtir o resto da cena, porque daqui vamos para Andorra. Eu tenho muito para partilhar com vocês. Siga bem, like, muita partilha e vemos para breve um vídeo bem perto.